শের একটা দেব, যদি ক্যাচ করেন তাহলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো যে হ্যাঁ আপনারা শের শোনার মুডে বসে আছেন। খানকা হিসেব সে দেখুন, আচ্ছা দোয়া দিয়েগা, দেখুন এদিকে মাওলানা সাহেব বসে আছেন, এদিকে হাফিজে কোরআন বসে আছেন, এনাদের দোয়া নিয়ে আমি খানকা হিসেব দিচ্ছি। বা खूबसूरत से बेदम शाबाशी लिखेছে কি জানেন जिस जान नजर आते हो, जिस जान नजर आते हो, सजदे वही करता हो, जिस जान नजर आते हो, सजदे वही करता हो, जिस जान नजर आते हो, सजदे वही करता हो, इससे नहीं कुछ मतलब, इससे नहीं कुछ मतलब, काबा हो या बुतखाना, इससे नहीं कुछ मतलब, काबा हो या बुतखाना, दिल में तुझे रख लो। अब देखो এই মানকাবাতের সবথেকে বড় শের আমার নজরে, প্রত্যেকটা গোলামে কালিমিকে বলবো শোনো, महशर में मेरे मुर्शिद, महशर में मेरे मुर्शिद, तुम पास खड़े रहना। এটা শের এত বড় আছে, শের যত বড়, যেটা এই শেরটা যত বড় অতটা কিন্তু বড় দাঁত পাওয়া গেল না, মানে কমপক্ষে সুবহানাল্লাহটা বলা দরকার ছিল, আর সাথে সাথে আমিন বলাটাও দরকার ছিল। জি, এত বড় শের এটা বেদম শাবাশি বলছেন। महशर में मेरे मुर्शिद, तुम पास खड़े रहना, महशर में मेरे मुर्शिद, तुम पास खड़े रहना, महशर में मेरे मुर्शिद, तुम पास खड़े रहना, क्या जाने खुदा पूछे, क्या जाने खुदा पूछे, क्या कहते ये दीवाना, क्या जाने खुदा पूछे, क्या कहते ये दीवाना, क्या जाने खुदा पूछे, क्या कहते ये दीवाना, दिल में तुझे रख लो, जी चाहता के तोहफे में। এইগুলো নাজরানা, আমরা নাজরানা প্রিয় মুর্শিদের নামে লুটাচ্ছি, কিন্তু বেদাম শাবাশি বলছেন নিজের প্রিয় মুর্শিদের মহব্বতে, জি চাহতা কে তোহফে में भेजूं मैं उन्हें आखिर, जी चाहता के तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आखिर, जी चाहता के
সে দেখুন চাপ